पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल। ईरान की मिसाइल से कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तान में गिरी। उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है, और ज़ाहिर है वो इंडिया है और रॉ है। उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जानिब तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी है, सियासी इंतशार है और मामलात किसी भी वक्त बहुत बड़ा पलटा खा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी, या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? है कि अभी मार्च ही के महीने में 7 मार्च को भारत से पाकिस्तान की सरजमीन पर भराबूस नामी मिसाइल आकर गिरते हैं, और अभी 1 महीना खत्म नहीं हुआ, 2 हफ्ते के बाद ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल आकर गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर न्यूज आ रही है कि ईरान की तरफ से ईरान की जो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान में दागी गई है। अब वो गलती से दागी गई है या फिर इंटेंसली दागी गई वो पता नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही कि कई सारे पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से कई बार गलती से मिसाइल चल जाती है, कई बार ईरान की तरफ से चल जाती है, कई बार इंडिया की तरफ से चल जाती है। अब इंडिया की मिसाइल तो ब्रह्मोस तो 3-4 महीने तक वहीं घूमती रही, पाकिस्तान का जो सिस्टम था उसको कैच ही नहीं कर पाया या फिर कैप्चर, उसको पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है, और उसके बाद एक ऐसे एरिया में जाकर गिरा कि वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है, और अब ईरान भी यहाँ पर मजे ले रहा है। कहने का मतलब ये है कि सब लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, सब लोग चेक कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो उसकी तैयारी कितनी है। देखिए, ईरान और पाकिस्तान के भी रिलेशन अच्छे नहीं है, वहां पर भी सिया सुन्नी वाली प्रॉब्लम है। तो यही सारी सिचुएशन फिलहाल चल रही है, देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? जी देखिए, आपने अच्छा इंडिकेट कर दिया। सबसे ज्यादा कौन चाहेगा? सबसे ज्यादा जो चाहेंगे कि ये खलफशार पैदा हो, नंबर 1 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भारत, फॉलोड बाय भारत इंडिया। जी ये चाहेगा। और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी, जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शरपसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है। सब के सब हमारे हामी नहीं है, और ना ही सब ऐसे दोस्तान है, वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो वी ऑल नो दैट। तो मेरा ख्याल इसी तनाज़ुर में हमें देखना चाहिए कि एक पॉलिटिकल मसला है 2 मुल्कों के दरमियान, और आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना दरीना मसला है। इसको हल करने की जरूरत है। इसको आप ग्लॉस ओवर नहीं कर सकते कि ठीक है जी हमने बाढ़ लगा दी तो हमारी तरफ से तो ये डन है। ऐसे नहीं हो सकता जब तक दूसरा मुल्क उस पर एग्री ना करे। इसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है इसमें कोई बात नहीं। कि रॉ है बेसिकली, जिसको तकलीफ है कि अगर ये बाढ़ लगा दी जाती है। लेकिन साहब ने ये बताएगा कि ईरानी सरहद पर ये बाढ़ लगाने के जो फैसला है, इससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इस पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? मेरा क्या, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि खास तौर पे पाकिस्तान ने अगर ईरान से डिस्कस कर लिया है, उनका कॉन्सेंट लिया है डिस्पाइट उन रिजर्वेशंस के, उनको भी समझना चाहिए कि कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को ख़राब कराना चाहता है, और ज़ाहिर है वो इंडिया है और रॉ है। उनकी इंटेलिजेंस वहाँ ऑपरेट करती है। वहाँ से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, बलूचिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स के लोग हैं, उनको वहाँ पे इंस्टिगेट करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान की सरहदों पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर के अंदर रॉकेट आकर गिरे हैं, मिसाइल्स आकर गिरे हैं। लेकिन अब तक जो हमारे पास इब्तदाई मालूमात नशर हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि ईरानी सरजमीन से फायर होने वाले रॉकेट से नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के अंदर पाकिस्तान की फौज भी शामिल है, उनका भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ईरान की सरजमीन अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वो भारत है जो अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के दहशतगर्दी के मराकज़ और अड्डे बनाए हुआ था, वो भारत अब ईरान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अड्डों को परवान चढ़ा रहा है। वहां से BLA, BLF और दीगर शिदत पसंद तंजीमें पाकिस्तान पर हमला कर रही हैं। इससे पहले पंजगुर के अंदर नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया। अब नाज़रीन, ये शरारत कौन करा रहा है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हो गया? क्या पाकिस्तान भी जवाबी तौर
طور پر یہ حملہ کر دے. اور پھر یہ سوال بڑا سنجیدہ ہے کہ ابھی مارچ ہی کے مہینے میں 7 مارچ کو بھارت سے پاکستان کی سرزمین پر بھراموس نامی میزائل آ کر گرتا ہے, جو ایٹمی میزائل ہے, جو سپر سونک کروز میزائل ہے, وہ پاکستان کی سرزمین پہ گرتا ہے. اور ابھی 1 مہینہ ختم نہیں ہوا, 2 ہفتے کے بعد ایرانی سرزمین سے پاکستان کے اندر میزائل آ کر گرتے ہیں. یہ منظم منصوبے ہیں, یہ منظم پلاننگ ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی, پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. شاید اب حالات ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ بالکل سیکیور ہوگا اور اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. ہمارا فوکس صرف ایسٹرن بارڈر یعنی ہندوستان کے ساتھ بارڈر پہ رہے گا. لیکن یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی. طالبان کی حکومت کو 8 سے 9 مہینے ہونے والے ہیں, اس کے باوجود اس طرح کے حملے, اور حملے ایسے نہیں ہے کہ ایک حملہ ہوا تو اس کے بیچ میں کوئی پھر 10 دن کا 20 دن کا یا مہینے کا گیپ آیا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. روز اگر ایک روز نہیں ہوگا تو نیکسٹ ڈے اس سے لازمی اٹیک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, جو میرے خیال میں افسوسناک بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایشو یہ ہے کہ را از دا مین ٹربل. را افغانستان میں بھی کام کر رہا ہے, وہاں سے وہ بلوچستان میں افغانستان کے تھرو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. اسی طریقے ایران میں چاہ بہار سے وہاں سے بھی ان کے لوگ آتے ہیں اور آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, جبکہ پاکستان ایران سے بڑی دفعہ احتجاج بھی کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی اہم ہے. جب کراسنگ نہیں ہوگی, مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, بردر ریلیشنز ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے رہیں گے. اس لحاظ سے ایران کو اس پہ کبھی رسک نہیں کرنا چاہیے. بلا شبہ یہ بات آپ نے بالکل کہی, کیونکہ کلبھوشن یادو کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایران میں مقیم تھا اور حسین مبارک پٹیل کے نام سے وہاں پر کاروبار کر رہا تھا اور پاکستان میں انفلٹریٹ بھی کر رہا تھا. اب یہ بتائیے گا, پاک ایران سرحد پر جو باڑھ ہے دونوں ممالک کے لیے, خاص کر پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور اس سے بلوچستان میں قیام امن میں کتنی مدد مل سکتی ہے؟ پاکستان کے لیے تو بہت اہم ہے, اس لیے کہ ایک طرف تقریباً 2500 کلومیٹر جو فینسنگ ہے وہ یہ افغانستان کا پاکستان کا بارڈر ہے اور 909 کلومیٹر جو ہے وہ پاکستان ایران کا بارڈر ہے. یہ رکھا ہوا ان کو کیا پتا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کی جو پاکستان کہہ رہا ہے تو ہم اپنی لیجیٹمیسی کھو جائیں گے انٹرنلی. سمپل سی بات ہے, کیونکہ طالبان کے اوپر افغانستان کے اندر جو پاکستان کا امیج ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. میں بہت سارے افغانیوں سے ملا ہوں جو کہ یہ کہتے ہیں آپ نے انٹرفیئرنس کی, آپ نے یہاں پہ دہشت گردی کرائی, آپ نے طالبان کو بنایا. یہ جو طالبان کو بنانے کا الزام ہے یہ ہمارے اوپر ہے, آبویسلی ہمارے اوپر ہی بنتا ہے. یہ جو آئیڈینٹی کرافٹ کی کریٹ کی ہم نے پاکستان نے کریٹ کی. سو دا افغانز ڈونٹ لائک دس. طالبان سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شاید OIC کا اجلاس ہوا, وہ آئے نہیں ہے یار. TTP وہاں سے بیٹھ کے ہمیں مارتی ہے, ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک ایکٹیویٹی ابھی تک نہیں کی. بھی میں دیکھ رہا تھا شاید کوئی داعش کے کسی بندے کو پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں مارا گیا, ٹھیک ہے, کوئی سندھ میں یا بلوچستان میں بھی کوئی لوگ مارے گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آئے روز پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, سیکورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے FC کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایسی دند کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم سیاست کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. عمران خان صاحب اپنا آپ بچا رہے ہیں, سیاسی جماعتیں اپنا آپ بچا رہی ہیں. ملکوں کو کیا ہو رہا ہے کسی نے کوئی ٹینشن نہیں, کسی نے وہم و گمان بھی نہیں کہ ملک دی کیل جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دیٹ از اے سیریس چیلنج فار اس کہ ہم نے اس کو کس طرح جو ہے وہ لے کے چلنا. وہ بڑے کلیئر ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں پاکستان نے بنایا تھا, ہماری عوام کو پتا ہے, لہذا پاکستان کے ساتھ اتنی لڑیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لاسٹ میں بھی OIC کا سیشن ہوا تھا, ہم نے افغان طالبان کے ساتھ